من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. সুন্দর তেলাওয়াত শুনলাম মোহাম্মদ জাহির আহমদের কাছে। আমরা সালাতুল ইশা আদায় করিয়া তেলাওয়াত সূরা ওয়াকিয়া হইছে। এখন আমরা ফরিদবাগ জামে মসজিদের সম্মানিত মুতাওয়াল্লি ফরিদবাগ গ্রামের প্রবীণ মুরব্বী আলহাজ মোহাম্মদ বখতিয়ার মিয়া শিকদার সাহেব এই গ্রামের এই মাদ্রাসার সম্মানিত অভিভাবক বেশি অসুস্থ হইয়া সিলেট নর্থ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আপনারা আমার কাছে দোয়ার দরখাস্ত করছেন। সেই হিসাবে ফরিদবাগ ইসলামিয়া আফ্রিদি মাদ্রাসার হিল বিভাগের ছাত্রবর্গ লইয়া আসাতিজা কেরাম আমাদের আজকের এই দোয়ার আয়োজন। আমরা সকলে দোয়া করি আল্লাহ তাআলা আমাদের মুরব্বিদের নেক হায়াত দান করতে আমিন। سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله صلاة العشاء دخل يا الله والقصف دخل يا عبد القرآن لما إكرام خل يا قرآن الفقه خل يتمثل ولم
करिए या अल्लाह मेरी जिंदगी तमाम मुलाकात माफ फरमा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन हमें तमाम भाई बाप जिंदगी में हिदायत नसीब फरमाओ या अल्लाह मददगार हमारे गरीब रहमत फरमा या अल्लाह तमाम बीमार बंदे दार शिफा की शिफा नसीब फरमाओ या अल्लाह तमाम बीमार बंदे दार शिफा की शिफा नसीब फरमाओ या अल्लाह खासो या मुस्लिम मुतल्लिशा जनाब हाजी बख्तियार नसीब कर अल्लाह तुम्हें सुस्तता दिया माला माल फरमाओ या अल्लाह नेक हयात दिया माला माल फरमाओ या अल्लाह आसमानी अल्लाह खास कुदरत दिया तुम्हें शिफा दान फरमाओ या अल्लाह दार शिफा की शिफा नसीब फरमाओ सुस्तता दिया माला माल फरमाओ या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अल्लाह मदरसा मुकब्बल मंजूर फरमाओ समस्त मुरब्बियान किराम अल्लाह का दुआ भाई फरमाए ए मदरसा लगे अल्लाह के कबूल मंजूर फरमाओ दिन ब दिन तरक्की अल्लाह फरमाओ या अल्लाह दशर भाई मुबाशर अल्लाह मदरसा लगे बहुत कष्ट करते हैं या अल्लाह बच्चे में तुम्हें अजर अजीम दान फरमाओ या अल्लाह बच्चे को मुबाशर अल्लाह शुक्र व जीवन बने दो या अल्लाह बच्चे को इज्जत बरकत दान फरमाओ या अल्लाह रिज़्क़ कर मत हलाल रिज़्क़ करके माला माल फरमाओ समस्त बला मुसीबत से अल्लाह का हिफाजत फरमाओ अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन माहिर हज हजर मा सल्ला व वक़त वला मशक या अल्लाह तुम्हारा खास अल्लाह व हज़रत के सल्लल्लाह या अल्लाह तमाम हज कबूल फरमाओ या अल्लाह तुम्हारा बंदा हज शाम अल्लाह तुम्हारा तार सिवात की सिवा से फरमाओ या अल्लाह जी वक्त में सिकता दे अल्लाह तुम्हें अल्लाह ने खाया दिया वाला फरमाओ या अल्लाह सुस्त कर दिया वाला फरमाओ परेशानी दूर फरमाओ दुर्बलता दूर फरमाओ अरहमर राहिमीन अल्लाह वक्त की सुना